Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara, yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. This note is for women who take on the role of daughter and daughter-in-law, wife and your mother, sister and your sister-in-law, neighbor and citizen who work outside the home, choosing to be empowered voluntarily with all their hearts. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Women who contribute through various fields and methods. Most women experience obstacles and even daily criticisms from their environment. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. For women, just making a choice is challenging. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. We often feel guilty even though we have noble goals. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Not a few women are anxious about their own abilities. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Not infrequently, they even underestimate themselves. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. It is not surprising because research shows that success has a positive impact on men, but often has negative consequences for women. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Being successful and liked is not common for women. In fact, it is often the opposite. Kenyataan di sekeliling menunjukkan terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. The reality around them shows that sometimes the ambitions we have are considered contrary to the tradition of female workers who strive for positions considered to only think about themselves. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Those who dare to show themselves are often avoided. Even when successful, even though success brings benefits to many people, sneers may still come. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Being successful for a woman can trigger negative things. Being considered this way, being judged that way in various ways. Banyak yang harus diperbaiki, tapi mari memulai dari diri sendiri. There are many things that need to be fixed, but let's start with ourselves. Tidak ada yang lebih tahu siapa perempuan selain kita sendiri. No one knows who women are better than ourselves. Harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan berasal dari pengenalan atas diri sendiri, tahu kekuatan dan kekurangan sendiri. Self-esteem is not determined by others, but comes from knowing yourself, knowing your own strengths and weakness. Dan yang terpenting, paham apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. And most importantly, understanding what you want to pursue and realize. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui impian masing-masing. The definition of self-confidence is knowing your own dreams. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Those who fail to respect themselves do not have a second chance to judge others, let alone judge other women. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Women should join hands, not bring each other down. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi. Karena perempuan punya keterbatasan ruang yang didominasi laki-laki.
Maybe because we view life as a competition. Because women have limited space dominated by men. Jadi tanpa sering kita sadari, kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Without realizing it, we often worry, are anxious, everything is never enough for ourselves. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. As a result, anyone can be considered a threat. The movements of colleges can be considered as position. Ada fenomena yang dikenal dengan istilah Queen Bee Syndrome. Hasil penelitian mengungkapkan, sekitar 58% perundung di tempat kerja adalah perempuan. Dan hampir 90% dari mereka memilih perempuan lainnya sebagai korban. There is a phenomenon known as Queen Bee Syndrome. Research results reveal that around 58% of workplace bullies are women. And almost 90% of them choose other women as victims. Padahal menjadi positif bukan tanda kita lemah. Mendukung mereka yang berhasil bukan berarti kita mengakui kegagalan. In fact, being positive is not a sign of weakness. Supporting those who succeed does not mean we admit failure. Yakin bahwa kesuksesan tidak perlu diperebutkan dan kerja bersama bisa lebih didahulukan akan membuat perempuan tidak pernah sendirian. Believing that success doesn't need to be fought for and working together can be prioritized will make women never alone. Kita ditemani oleh yang lain, oleh perempuan yang lain. We are accompanied by others. Mari bicarakan pencapaian teman kerja perempuan kita. Mengapa itu perlu? Let's discuss the achievements of our female co-workers. Why is that necessary? Karena jika laki-laki dipromosikan karena potensinya, perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya. Because if men are promoted because of their potential, women are only based on their proven performance. Jangan mengikuti gaya mereka yang kerap memperkenalkan pemimpin perempuan di depan umum bukan dengan pengakuan akan keahlian, tetapi pujian pada penampilan. Don't follow their style of often introducing female leaders in public not with recognition of membership, but praise for appearance. Jika tak ada yang sudi mempromosikan seorang perempuan, biar sesama perempuan pula yang menjadi jurkamnya. If no one is willing to promote a woman, let other women be the campaigners. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati. Let's show more empathy and generosity. Menjauhi kecemburuan. Menghindari runcingnya perasaan bersalah yang kerap mendera perempuan. Saya mengalaminya dan terus berlatih untuk lebih baik setiap hari. Avoid jealousy, avoid the sharp edge of guilt that often affects women. I experience it and keep practicing to be better every day. Kita sudah terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan dengan para pria. We are used to working harder than men. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih konsisten. Karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki itu justru masih harus diketok atau didobrak lebih keras oleh perempuan. Women are usually more diligent, more persistent, more consistent, because often the doors that are easily opened for men still have to be knocked or kicked harder by women. Jadi mari membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Lingkaran untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. So, let's build a circle of strength between women, a circle to share thoughts and feelings, also to foster courage. Percayalah, kita tidak pernah sendirian jika mau membangun lingkaran. Believe me, we are never alone if we want to build a circle.